komen up di post bisnis kawan-kawan kita tuh biadab. Apa biadabnya? Apa biadabnya? Saya pun buat benda yang sama. Oke, saya apa? Kenapa sebenarnya uh, up tuh macam tak baik? Hai kawan-kawan, hai good morning. Hari ini hari Selasa, 22 September 2020. Oke. So, hari ini saya nak bikin video tentang reaksi kami punya leader dalam Sarana, Puan Diana Dian. Dia ada satu post di Facebook yang agak viral dalam masa 1 jam, mencapai ratusan share and hampir 2000 lebih komen. Alright, so saya akan up sini. Oke, saya harap ada. Oke, because I'm editing the video. Oke, so macam ni, saya join tim Diana Dian baru mungkin dalam sebulan macam tu. So actually issue up ni saya betul-betul tak tahu kenapa leader kami at first, kenapa leader kami cakap up, komen up di post bisnes kawan-kawan kita tu biadab. Ada cakap macam tu. So many people macam terasa lah kan, apa biadabnya, apa biadabnya komen up di apa ni, di orang punya apa itu, post di Facebook kan. So saya pun buat benda yang sama. Oke, sebab saya pernah terbaca kalau tak membeli produk kawan pun, at least kita kasih macam up supaya nanti dia punya post tu akan balik ke macam bahagian atas lah, supaya orang pun boleh nampak. Begitu dalam Facebook. So bila kita scroll Facebook kan, mana post yang terdahulu tuh dia akan turun kan. So nanti orang tak nampak begitu. So kita kasih up supaya dia pergi up lagi balik. Orang actually itu sebenarnya kenapa orang nak up, betul kan? So itu bagi saya lah. So bila leader cakap macam tu, actually saya pun berfikir, saya sangat berfikir, what's apa, kenapa sebenarnya up tu macam tak baik, tak baik. So ini saya belum dengar penjelasan daripada leader saya, so saya baru join. Alright, tapi dari segi pemikiran saya berfikir sendiri. Saya dah buat benda up ni lama sudahlah. Macam ialah kawan post, saya pun up, kita up bisnes kawan. Saya selalu komen macam tu. So tapi bila saya berfikir kembali, sebenarnya kan banyak orang pun buat benda yang sama. Kalau kamu perasan kan, the market is so noisy sekarang. Macam bila saya buka saya punya Facebook, almost mungkin dalam dekat 1,000 lah kawan saya sekarang, sebab Facebook baru aktif. Almost everyone is selling something in Facebook. Macam so I feel like my Facebook accounts is very noisy. Actually it's very noisy. It's like pasar, the real pasar. Bila kita pergi pasar kan, it's very noisy. Orang jual ikan, orang jual sayur, laku, beli ini, everything is very noisy. So when I open my Facebook, I feel like saya pun rasa benda yang sama, seolah-olah saya berada di pasar. Oke, up, kawan jual ini, kawan jual itu, kawan jual ini, saya pun jual itu. So everything is so noisy. So apa yang saya perasan di sana kan, seolah-olah saya bila saya up tuh, sebenarnya saya tak ada real engagement dengan orang yang post benda tuh. Contohnya bila kawan saya post selling something kan, so saya pergi up. Tapi actually personally lah, saya tak cakap siapa-siapa, tapi saya tak sebenarnya engage betul dengan orang ini. Saya tak baca sangat dia punya post tuh. Apa kebaikan dia, apa. Saya just up, support lah konon kan, up, support lah. Tapi actually kan saya
tak tahu pun sebenarnya apa dia jual yang betul-betul. Mungkin saya tahu nama produk lah, contohnya jamu tunteja. Kebanyakan kawan saya apa nih, consumer dan juga agent jamu tunteja. So I know they are selling jamu tunteja, but what is that thing? Saya tak tahu pun. Saya just up, kawan saya yang ini up, saya pun up. Tapi there is no real deep connection between me and that person. That's why kan, sebenarnya that's why Facebook, dia sangat, Facebook yang personal nih, personal profile nih, dia sangat-sangat melarang orang berjualan di dalam sana. Kenapa? Kenapa? Sebab Mark Zuckerberg, abang Mark nih, okay, dia nak Facebook profile nih adalah untuk satu tempat di mana orang engage. Dia nak bina satu relationship antara orang dengan orang ini. Dia nak ada deep connection. Dia understand yang itu. That's why dia tak mau orang menjual di dalam Facebook personal. That's why bila Facebook di tag ada unsur-unsur menjual di dalam Facebook profile tuh, that's why lah profile kena ban lah, kena flag lah, itu post kena hide lah. Kalau post dah kena hide, berhati-hatilah kita, karena ada kemungkinan kelama-kelamaan Facebook kita tuh kena ban. Oke, so bila kita nak berniaga melalui Facebook, buatlah benda yang betul. Pergilah saluran yang betul. Dia ada saluran yang betul di mana kita boleh berniaga melalui Facebook. Kalau nak berniaga pun melalui Facebook profile tuh, oke, masih ramai yang buatkan. Saya sendiri pun masih up sebab mau baru, sangat baru, tapi kita nak bina personal branding begitu kan. So kalau boleh janganlah kasih ketara yang kita sedang menjual sesuatu tuh. I think bila kita up sesuatu, bila orang menjual, kita jual up. You know, sometimes kita akan bagi vibes sama Facebook, kita beri notice sama Facebook yang kawan kita tengah menjual tau. So Facebook akan cek benda tuh, why this tau kah, status post have so many up, like there is something fishy with this post. Facebook akan macam tuh. So dia kemungkinan dia akan pergi tengok post kawan kita nih, and then oh, this person is selling something, so apalagi kena hide lah dia punya post. Kesian kan. So number one, kita tak kenapa up nih leader I tak galakan. Bagi saya secara personal, saya rasa benda tu tak ada deep engagement between me and the person yang mengpost status dia tu. Sebenarnya kita tak support pun. Dan silap-silap, nomor 2, silap-silap kita yang membuatkan post orang nih kena hide, kena detect oleh Facebook sedang menjual sesuatu, dan kesian lah post dia nih kena apa nih, kena hide lah. Lepas tu nanti lah lama-kelamaan dia punya Facebook profile kena ban lah, kena flag lah, because this person is apa itu, sudah melanggar undang-undang Facebook, di mana Facebook profile tidak digunakan untuk menjual. Begitu. Alright. So terima kasih juga lah kepada kawan-kawan yang memviralkan benda ni. Ramai tahu yang terasa kenapa kena cakap biadab. Okay. So tapi kebanyakan yang pergi cakap tu dia tak kenal lah, mungkin dia tak kenal leader kami kan. Dia tak kenal. Actually leader kami sangat baik, dia sangat mendidik anak tim dia tak nak anak tim dia malas. Okay, bagi saya personally, komen up tu ialah satu komen yang paling senang, paling mudah, dan paling pemalas. That's why lah leader kami cakap jangan buat benda biadab itu. Dia nak komen yang betul-betul. Kalau you nak komen, you punya kawan punya post tentang bisnes tuh, komen yang betul, yang real, yang dari hati, yang cakaplah walaupun kita mungkin tak guna produk kawan kita ni, kita tak mampu menggunakan, cakaplah trusted seller, because we know her kan, kita tahu kawan kita ni, kita trust kawan kita ni dalam proses post barang kah, pengendalian duit kah. She is someone that we can trust, so kita boleh komen lah, orang ni trusted seller. Okay, so itu lebih baik daripada just up saja, macam tak ada maksud lah begitu. So
saya harap kawan-kawan pun boleh dapat sedikit, walaupun tak sepenuhnya, tapi sedikit pencerahan lah. Kenapa leader kami, Puan Diana Dian, cakap up tuh, beri komen up pada post kawan tuh adalah sangat biadab. Oke, okay? So kalau orang yang tak macam tak selalu bikin ataupun macam yang um, macam tak ada apa-apa lah, actually tak payah terasa pun kan. Tapi bagi saya benda tu sangat baik karena dia sebenarnya telah membuka minda saya, oke, okay? Sehingga kemarin saya masih lagi up pada status orang tahu, karena saya tak tahu benda ni. So bila saya terbaca benda ni, oke, okay, saya berfikir semula dan actually saya pun buat benda tu, saya harap saya up di komen orang, orang pun akan up di post saya balik tahu, dengan sebab saya pun promoting something kan, so saya harap dia akan macam up lah, tolong saya up, but actually it doesn't, dia tak membina pun connection yang deep antara saya dengan orang ni. Orang ni tak semestinya pergi ke page saya pun, tak semestinya pergi ke profile saya pun, tapi yang paling penting bagi saya, bila kita nak komen di post seseorang tuh biarlah dari hati, biarlah sesuatu yang macam kita akan bina engagement yang baik dengan orang ni, macam tu kan. Oke, okay, so sekian sahaja perkongsian ataupun just sharing kak. Actually macam tak tahu lah apa benda ni kan, so something yang viral, so saya pun tak nak ketinggalan lah. Kita bagi saya kita cari, kita coba lihat dari sudut positif sesuatu benda tuh, begitu kan, jangan teruslah kecam orang, tapi actually kecaman tuh pun baik tau. Kenapa? Sebab lidah kami terus viral tau. Oke lah tuh kan, tapi bila kita di viral kan, emosi kena kuat tau, lidah kami cakap emosi kena kuat. Oke, so benda tuh tak ada apa-apa pun, actually dia didik anak anak tim dia, begitu. Oke, so saya akan lama sudah saya buat video, saya akan jumpa kamu di masa akan datang. Actually saya nak buat live, tapi tahulah saya tinggal di kampung, lain tak bagus bila saya buat live nanti putus-putus pula. Saya berhenti buat live berapa minggu sudah. Kenapa? So saya tengok balik saya punya live tuh putus-putus. Mungkin I think I better go to macam ni lah, buat video and then edit sekejap, lepas tu buat video lagi susah tahu daripada live. Oke, buat video nih you kena rekam and then lepas tu you kena edit kalau perlu lah, kalau tapi saya macam malas mau edit, tapi saya kita kena ekspor tahu, benda nih kena ekspor, so dia makan masa baru kita upload pergi Facebook, so it's really take time, tapi tak apa juga daripada langsung tiada kan, daripada langsung saya tak post apa-apa video, tak buat live, tak hidup lah, gitu. Alright, so thank you for watching my video today. So I will see you in my next video. Stay cool, stay beautiful, stay true to yourself, okay, and be grateful for whatever situation we have now. Sebab bila kita bersyukur tuh benda baik, lebih banyak benda baik yang akan datang dalam hidup kita. Actually, bila kita bersyukur, bukan orang lain yang dapat keberkatan, sebenarnya diri kita yang dapat keberkatan tahu. Kita orang pertama yang ngerasa ketenangan tuh, kedamaian tuh, baru kita boleh salurkan kepada orang lain. Okay, so thank you, bye.